Okay. Rescue. Kahit umuulan, kahit gabi. Ang gilawan din. Ayan na. Ang close bond. Ayan na guys. Oh. Crane na bumibira sa 10 wheelers. Ayan. Pahinante, mabagal. Isang oras na kami rito. Labutan kami ng ulan. Umuulan pa. Ayan na guys. Ayan. Ayan o. Ayan na. Sinampan na sa kalo. O ayan. Okay. Suminyas na. Kaya na bitbitin daw nila. Ayan na. Ayan na. Tingnan natin kung kaya ba. Ayan o. Ayan. Ayan na guys. Okay. Lumaban na. Kaya ng crane. 10 wheelers po yan. Bitbitin niya. Ayan o. Ayan. Ayan, kaya. Ayan na guys. Oh, kitang-kita nyo naman. Oh. Kaso lang, sige. Ayan. Ayan, binitbit na. Ayan. Oh. Ayan na guys, oh, kayang bitbitin. Ayun, no. Baliwala lang. Oh, baliwala lang. Ayan, no. Kayang-kaya ng crane. Hmm. 45 tons po yan. Yung boom na yan 45 tons. Oh yan o. 45 tons. Naku po, pag di kaya kailangan kakayanin niya yan. Nabitbit na niya. Kayanin mo. Ayan na guys, oh. Oh yan. Oh. Kailangan niya may angat niya hanggang doon sa may gutter. May ayan na. Naku po. Naku po. Naku po. Naku, durog. Naku, pinahiga. Ayan. Wag lang maputol yung kable. Wag lang maputol ang kable. Ayan. Ayan na guys. Paangat na siya. Oh. Ayan na. Yun, kaya. Nakabitin na. Sabay swing. I-swing mo na. Ayun. 10 wheelers po yan, no? 45 tons. Boom. Ayan, no? Kayang-kaya pala eh. Parang plastic lang, ano? Parang laruan lang. Ayan, no? Kaso lang, may ilaw siya. Kumukontra eh. Oo. Ayan guys, oh. Ayan. Yun. Yun. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Ayan guys, oh. Kayang-kaya, oh. Oo. Niangat na niya, oh.
bit-bit. Kaya palang bit-bitin. Kaya pala niyang bit-bitin. Ayun, no? Oh, wala na. Nasa karsada na po siya. Bagong-bago pa naman. Bagong-bago yung sasakyan, guys, oh. Kita nyo? Oh. Oh. Kita nyo yan? Bumibit-bit lang, bomb na 45 tons. Saan pinakagatan yan? No? Saan kaya pinakagatan? Ano? Yung katawan, yung chassis mismo. Kaya. Okay. Alright, bye-bye. Bye-bye na siya. Palayo ng palayo. Nasa naisampa na sa karsada. Ayan guys, oh, kayang-kaya niya. Oh. Okay. Alright, thank you. And God bless. Gabi na po rito. Ingat po kayo ha, ingat. At kami uwi na rin. Bye-bye. Isasampanan niya sa karsada. Ayun. Doon kaya natin, baka may party. Kailangan nasa maayos paglagay, hindi yung nakabalagbag. Okay. Yan guys, nakuha rin. Naisampa rin sa gilid. Okay. Itatayo na lang na nila yan. Yan, bye bye. Thank you.